الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أحمده سبحانه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الجود والكرم، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله دعا إلى شكر المنعم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى: من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين. وقال الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عز وجل عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها المؤمنون، لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة، وجاد بخيرات وفيرة. أعطى الله عز وجل الإنسان العقل، وميزه به عن سائر الحيوان، وأرسل لنا الرسل يرشدون الخلق بالحق وخالص الإيمان، ومنح الإنسان القوة والعافية وصحة البدن وسلامة الأعضاء، وخلق له عينين ولسانا وشفتين، وعلمه البيان والإفصاح عن قصده بالكلام. خلق لنا أرضا تقلنا وتنبت لنا الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وسنستخرج منها المعادن، وتجري فيها الأنهار، وتنبع الآبار بالماء الزلال. خلق لنا سماء تظلنا، وفيها الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري، تمدنا بالنور والضياء والحرارة، وفيها جمال وجلال وقدوة وإتقان. الله هو الذي أوجدنا وأنعم علينا وأطعمنا وسقانا ورزقنا وكسانا، وأخضع الإنسان أغلب الكائنات، وسخر لنا الحيوان، وفضلنا على كثير من خلقي وهدانا للإسلام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أمي تنو اللهم ربنا أنتقي ألا أمي تنو كداك يان دان إي ألا كلين دي يان دان أمي تنو أندانينا أمي تنو نينا دانتي تنو نمينا منكسون يان دان ورزقتنا أندانين كوفي بانا كان هرجيه أمي تنو هرجيه لا دانتي تنو نمينا كداك إي ألا إلي بدان فون دان كبانغو هرجيه دان دان بغا ورتي دان فونا تشومينا و دي بغا فنا تي دان فون هرجيه فنا لا او تشولاني إي ألا كلينتي وهديتنا
ibana ka anw kana ni silamɛya ka kanali ye wa allamtana ibana ka anw kalan ni e yɛrɛ Ala ka kalanna ye ka anw kalan ka anw bɔ kodɔnbaliya dibi la ka anw bila kodɔn yelen kɔnɔ o ye Ala ka nɛɛma de ye nɛɛma min kɛ anw ye wa anqadhtana wa ye Ala e de ye anw tanga dɛ wa hali bi e de bɛ anw tanga e de bɛ anw kisi e de y'anw kisi kunu anw ka kisi bɛ e de bolo bi wa anw ka kisi bɛ Ala de bolo sini wa farajta anna an bɛ barika da i ye dante barikada min na siɲɛ joli an y'an yɛrɛ sɔrɔ dusukasi kɔnɔ e Ala y'o dugu jɛ anw ye nisɔndiya la ani ɲagari la e y'o dama min kɛ anw ye n'an ko an b'a jate an bɛ se ka jateli la an tɛ se ka jate ka s'a dan na dɛ siɲɛ joli hami gɛlɛn nana anw na e Ala y'o kɔfalen ni nisɔndiya ko caman ye siɲɛ joli kabanagan nana anw na e Ala y'o kɔfalen ni ɲagari caman ye siɲɛ joli dusukasi nana anw na e Ala y'o kɔfalen ni nisɔndiya caman ye o b'a yira k'a fɔ ɲagaribaga si tɛ jɔnw na ni e Ala tɛ nisɔndiyabaga si tɛ jɔnw na ni e Ala tɛ ka jɔnw b'u ka kabanagan kɔnɔ k'u bila lafiya kɔnɔ kɛbaga si t'a la ni e Ala tɛ Ala i ni kunu Ala i ni bi Ala i ni sini Ala a barika i ye dante barikada min na an tigi Ala e de ko i ka alikuranɛ ba kɔnɔna na aya la aya min n'i b'i ka jɔnw wele ka taa tasili la a kɔrɔ ma aya min n'i b'i ka jɔnw wele ka taa miiri la a kɔrɔ la ka d'a kan n'i y'a mɛn kumakan a kɔrɔ don dɛ n'i y'a mɛn kumakan nafa n'a gɛrɛgɛrɛ i bɛ kumakan nafa a n'a gɛrɛgɛrɛ i b'a ɲini a kɔrɔ de kɔnɔna na ne kama ni Ala bɛ kuma a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a b'a fɔ ko nin kumakan minnu filɛ nin ye n'ale Ala b'a fɔ ko nin kumakan ninnu a ɲɛsinnen don hakili dungew de ma hakili dungew hakili kisɛtigiw minnu n'u bɛ kumakan lamɛn ka miiri a kɔrɔ la ka misimisi a kɔrɔ la ka ɲini ka nafa sɔrɔ a kɔrɔ la ko kumakan ninnu ɲɛsinnen don o tigilamɔgɔw de ma Ala k'an kɛ hakili dunge tigilamɔgɔw ye Ala k'an kɛ hakili kisɛ tigilamɔgɔw ye yaasa Ala bɛ kumakan min fɔ kumakan ninnu bɛ an nafa kumakan ninnu bɛ an bilasira kumakan ninnu bɛ an kana kumakan ninnu a bɛ an ladɔnniya ka d'a kan dɔɔni de Ala bɛ dɔɔni min di buna adamaden ma o de ye dɔɔni na hɛrɛma ye Ala k'an ladɔnniya Allahu ta'ala bɛ mun fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a ko waman yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha waman yurid thawaba al-akhirah nu'tihi minha wa sanajzi ash-shakirin waman yurid thawaba ad-dunya kun mɔgɔ min bɛ diɲɛ de nɔfɛ diɲɛ hɛrɛ de nɔfɛ k'ale Ala b'a k'i ye kɛbaga wɛrɛ tɛ diɲɛ hɛrɛ la n'ale Ala tɛ tigi wɛrɛ tɛ diɲɛ hɛrɛ la n'ale Ala tɛ ni mɔgɔ min laɲini kɛra diɲɛ hɛrɛ dɔrɔn de ye ale b'a k'i ye n'a diyara ale k'a k'i ye a b'a k'i ye ka d'a kan ale Ala de ta ye diɲɛ ye ale Ala de ta ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye a y'i dan ka sɔrɔ i kun tɛ yen k'i harijigɛ ka sɔrɔ i kun tɛ yen o tuma i harijigɛ nin e bɛ fɛ e sɔrɔ ka bɛn diɲɛ de ma a ko n'o diyara ale Ala ye k'o k'i ye a b'o k'i ye waman yurid thawab al-akhirah nka ni mɔgɔ min bɛ lahira de sara nɔfɛ ni mɔgɔ min bɛ lahira o de sara nɔfɛ nu'tihi minha a ko ne Ala n bɛ lahara sara don o tigilamɔgɔ fana ma mɔgɔ min ko diɲɛ dama n'a ye ne Ala jɛ an bɛ diɲɛ dama don o tigi ma o sen bɛ bɔ lahara ko la mɔgɔ min ko lahara
kɔrɔ ye jumɛn ye ka lahara fara diɲɛ kan ka d'ale ma o de ko don mɔgɔ tɛ se lahara n'i ma fɔlɔ diɲɛ na o lahara sira de ye diɲɛ ye mɔgɔ si tɛ lahara lasɔrɔ n'i ma tɛmɛ diɲɛ fɛ nka n'a ye mɔgɔ ye k'ale ka laɲini ale seko ale dɔnko ale fanga ale ka kodɔn a n'ale sɔrɔ a n'ale yɛrɛbakun o bɛɛ lajɛlen donnen don lahara ɲini de da fɛ a kana ɲininkali k'a la dɛ o tigilamɔgɔ o ma diɲɛ jate min kɛ ala ko k'a bɛ lahara de da diɲɛ kan ka d'o tigilamɔgɔ ma. Vous voyez la portée de ces versets du Coran? Vous voyez la dimension de ces versets du Coran, versés par le truchement duquel Allah, l'omniscient, l'omnipotent, interpelle l'humanité en ces termes. Celui qui veut les biens de ces bas mondes, je lui en donne. Regardez la composition de ces versets. Celui qui veut les bienfaits de ces bas mondes, je lui en donne. Pourquoi il n'a pas dit ici, je lui donne? Je lui en donne parce que personne ne peut avoir ces bas mondes. Ces bas mondes n'ont pas vocation à être trouvés entièrement par quelqu'un. Avoir aujourd'hui, avoir demain, cela n'est pas à la portée d'un être humain. On peut enregistrer quelques acquis dans ces bas mondes, mais aucun acquis de ces bas mondes n'est périn, n'est définitif. C'est pourquoi il est une chose d'écouter une parole, mais il en est une autre de comprendre le véritable sens de la parole. C'est pourquoi le Coran est destiné, selon Allah, aux doués d'intelligence parmi les hommes. Le Coran est destiné aux élites de l'intelligence, aux doués de l'intelligence, ceux qui ont des facultés capables de réfléchir, d'analyser, de discerner. Le Coran vous est adressé. Méditez là-dessus, car sa profondeur est inatteignable. Celui qui veut ces bas mondes, je lui en donne. Et Dieu poursuit, celui qui veut les bienfaits de l'au-delà, je lui donne. Car l'au-delà, quand on gagne dans l'au-delà, c'est une victoire définitive. Les gains de l'au-delà ne sont pas comparables aux gains de ces bas mondes. Le verdict de l'au-delà n'est pas comparable au verdict de ces bas mondes, car le dernier mot dans toute chose appartient à Dieu et à lui seul. Celui qui veut les bienfaits de ces bas mondes, je lui en donne. Celui qui veut les bienfaits de l'au-delà, je lui donne. Mais retenez une chose, comme étant la quintessence de ce célèbre verset du noble Coran, Dieu dit vers la fin de ces versets, Dieu dit vers la fin de ces versets, nous serons reconnaissants à ceux qui n'arrêteront jamais d'exprimer leur gratitude à notre endroit pour les avoir arrosés de nos bienfaits dans ce bas monde. Ceux qui n'ont jamais tari de reconnaissance, de remerciement envers nous, nous leur réserverons les meilleures rétributions dans l'au-delà. La fin de ces versets constitue la thématique même de notre sermon de ce vendredi. Ni aya in laban ni yere de anga juma walanda bena boli minkan o de ale.
ala ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye fɛn fɛn ɲini ale fɛ diɲɛ na yan n'a y'a diya k'a d'i ma a b'a d'i ma i ye fɛn ɲini ale fɛ lahira n'a y'a ala diya k'a d'i ma a b'a d'i ma a ko nka kumakan in laban na ko bɛɛ k'i hakili to yɔrɔ kelen na ko ale ala ni mɔgɔ min kɛra wale ɲuman dɔnbaga ye ka na ale ala ma k'ale fana b'o tigila mɔgɔ ka wale ɲuman dɔn a ye dan tɛ dɔɔni min na dɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko ala y'i kali a ka alikuranɛ ba kɔnɔ kumakan min ni yilayilan t'a la fiyewu tamakiya t'a la fiyewu siga t'a kɔnɔ fiyewu ala bɛ mun fɔ a ko a ka jɔnw ma la in shakartum la azidannakum nka jɔnw tant que aw bɛ ne ala waleɲuman dɔn ne ala ka ɲuman na tant que aw ma sɛgɛn ne ala waleɲuman dɔnni na ne ala ka ɲumankɛ la aw ye ne ala fana tɛ sɛgɛn aw jidili la hɛrɛ la n bɛ ka hɛrɛ min k'aw ye su ni tile o kɔrɔ ye jumɛn ye nɛɛma o nɛɛma ni ala y'a k'a ka jɔn ye e ye ala dɔn ni ala ka o nɛɛma ye ala ko ale fana dɔnni n'ale ka nɛɛma ye ko sara wɛrɛ t'ale ala bolo k'a k'a ka jɔn ye min n'o de bɛ tɛmɛ nɛɛma min n'a bɛ ka ale ala koɲuman dɔn n'a ye a bɛ ka ale ala barikada n'a ye ko ale fana b'o nɛɛma jidi de su ni tile ka taga fɛ o kɔrɔ ko juguw b'u yɛrɛ sɛgɛn dɔrɔn o kɔrɔ ko fadenw b'u yɛrɛ sɛgɛn dɔrɔn o kɔrɔ ko ɲɛngow b'u yɛrɛ sɛgɛn dɔrɔn hasidiw b'u yɛrɛ sɛgɛn dɔrɔn ka d'a kan aw bɛ ka fɛn min hasidiya aw bɛ ka fɛn min juguya aw bɛ ka fɛn min kɔniya aw bɛ ka fɛn min caya lajɛ ko nin bɛɛ ala ye nin bɛɛ k'a ye ala ye nin bɛɛ k'a ye ala ko k'o tɛ foyi ye k'o tɛ foyi ye ko min bɛ n'ale k'o tɛ foyi ye min bɛ n'ale kɔrɔ ko ka da mun kan ko n y'a k'a ye a y'a dɔn ye nin yɔrɔ de la sahabaw bɛ alakira ɲininka ya rasulallah yali jɔn bɛ ala ka ɲuman koɲuman dɔn ala ye cogo jumɛn na n'o de bɛ fɔ a bɛ fɔ yɛrɛ de ma ko karisa kɛra ala ka ɲuman koɲuman dɔnbaga ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a ka sahabaw jaabi a ko ala koɲuman dɔnni ni ala ka nɛɛma ye nɛɛma min n'a y'a k'i ye ala koɲuman dɔnni n'a ye k'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o de ye a ye nɛɛma min k'i ye nɛɛma in fara i yɛrɛ kun kan i k'a bɛɛ don ala diyaɲɛ da fɛ nin faamuyali ka nɔgɔ dɛ lɛtiri tɛ ci ala ma ko i bɛ ala fo k'a barikada mɔgɔ tɛ mɔgɔ ci ala ma k'i b'a fo k'a barikada yɔrɔ si tɛ yen wale si tɛ yen ko n'i y'o ta k'a bɔ yen k'o bɔ bato kɔnɔna na k'o ye ala waleɲuman dɔn sira ye k'o ye ala barikada sira ye k'o ye ala ka ɲuman dɔnni sira ye ala ka ɲuman a bɛ dɔn ni mun de ye a bɛ dɔn ni jɔn ka bato de ye a bɛ dɔn ni jɔn ka bato ye cogo di ala sago kɛli ala tanama ko toli jɔn tɛ se ka foyi kɛ ala ye ka ala waleɲuman dɔn a ka ɲuman na ka tɛmɛ o kan ala e de ye ne dan ka sɔrɔ ne kun tɛ yen ala kɛnɛya nɛɛma e ta don ne ka wari t'a sɔrɔ kɛnɛya min bɛ na n ka wari m'a lase ma n'a taara n ka wari tɛ se k'a lasegin ma n'a sɔrɔ mɔgɔ tun ka senko labɛn kɛnɛya to i la diɲɛ perezidansi tɛ bana ka u to perezidanya la diɲɛ nafolo si tɛ bana ka nafolo caman t'u bolo diɲɛ jɔyɔrɔtigiba si tɛ bana k'u t'u ka jɔyɔrɔba la o ye bana ye k'a tara tɛ dɛsɛ ma fo ka taa se saya ma nin b'a yira ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la se tɛ jɔn ye dabali tɛ jɔn ye setigi ye ala kelen pe de ye o tuma nɛɛma o nɛɛma an danni nɛɛma kɛnɛya nɛɛma sɔrɔ nɛɛma harijigɛ nɛɛma denbayatigiya nɛɛma jɔyɔrɔtigiya nɛɛma kalan nɛɛma Allah subhanahu wa ta'ala a ka nɛɛma bɔnɛ man kɔ a bɔnɛ man ɲɛ a bɔnɛ man kini a bɔnɛ man numan an ka dɔn k'a fɔ nin si t'an ka senko la ye nin bɛɛ lajɛlen ye ala ka hinɛ de ye a y'a k'an ye o tuma ala n'anw ma se ka dɔwɛrɛ kɔni kɛ e ye k'e barika da k'e koɲuman dɔn o de ye ko bɛɛ kɔni b'a la
fe kan nema kan bango take kotanoe e kan nema ango tako e kelenoe e kan nema ango take la diminoe non nyoke on make e ala ko nyuma no mbaye. Voilà l'expression de la gratitude envers celui à qui tu dois tous les bienfaits dont tu es entouré. Il n'y a pas une autre procédure. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre procédé. Le seul chemin de la reconnaissance à Allah pour ses bienfaits incalculables, innombrables, la seule manière de lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, c'est d'aller dans le sens de son obéissance et de nous éloigner de tout ce qui peut le désobéir. C'est ça l'expression de la gratitude, l'expression de la reconnaissance. Il n'y a pas une autre formule, il n'y a pas une autre procédure, il n'y a pas un autre chemin. C'est là où Dieu s'est engagé fermement à continuer à arroser de ses bienfaits à toute personne qui lui sera reconnaissante dans ses bienfaits. C'est un engagement divin. C'est un engagement sans faille. Si vous vous tenez votre part de l'engagement, Dieu n'est pas celui qui sera défaillant pour sa part de l'engagement. Un serviteur reconnaissant égale un créateur reconnaissant. Ni kuma in famiyali ko ɲuman n'an y'a sɔrɔ diɲɛ latigɛ ko ɲuman ko nɛgɛ filɛ dɛ. Diɲɛ sɔrɔli ko nɛgɛ filɛ, lahara sɔrɔli ko nɛgɛ filɛ. Min bɛ diɲɛ nɔfɛ Ala ko diɲɛ y'ale de ta ye a b'a d'i ma, min bɛ lahara nɔfɛ a ko lahara y'ale de ta ye a b'a ni diɲɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'i ma. Mais bɛɛ ka sigi ni fɛn kelen kɔni ye, mɔgɔ si tɛ kɛ ale Ala ka ɲuman dɔnbaga ye f'a ka sɔrɔ ale ka ɲuman min bɛ kɛ i ye, a ka nɛɛma min b'i kan, ni mɔgɔw ɲɛ ɲagalen don o la, ale Ala b'a fɔ ko mɔgɔw ma foyi y'a la fɔlɔ. E y'aw sigi k'a lajɛ n bɛna min kɛ hali bi. Ka d'a kan ne Ala ko min ale ko o de. Ne Ala diyaɲɛ ko de kɛra ale diyaɲɛ ko ye. O de kɛra ale muso n'a denw diyaɲɛ ko ye. O de kɛra ale ka diɲɛnatigɛ minɛ cogo ye. Ne Ala ko min ka to ye o de kɛra ale ka to ta ye. O de kɛra ale maramɔgɔw ka to ta ye. O de kɛra ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ to ta ye. Aw b'a fɛ n ko o haramuya mun na? Aw b'a fɛ n ka mun de haramuya o ma ne Ala ka nɛɛma la? Wari tɛ min sɔrɔ n b'a da ale de ma. Sanu tɛ min sɔrɔ n b'a da ale de ma. Masaya tɛ min sɔrɔ n b'o da ale de ma. Senkola tɛ min sɔrɔ n b'o da ale de ma. Mɔgɔ joli joli ye si nata Ala y'u si kari ka sɔrɔ diɲɛ se bɛɛ bɛ u ye diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa. O b'a yira k'a fɔ se tɛ jɔn ye, setigi ye Ala kelen de ye. Mɔgɔ joli joli ye kɛnɛya nata Ala ye kɛnɛya minɛ u la, u ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ k'a ɲini u ma sɔrɔ fo ka taa se saya ma. Mɔgɔ joli joli fɔlɔ la n'u ma laban, n'u daminɛ ɲɛna n'u laban cɛ juguyara, mɔgɔ joli joli donna diɲɛ daba fɛ ka bɔ diɲɛ danni fɛ. Nin bɛɛ de ye fɛnw ye, fɛn minnu kan ka adamadenw wele ka taga miiri ma, ka taga tasi ma, ka taga kɔlɔsili ma. Yaasa an bɛ Ala ka ko taabolo an b'a faamuya, yaasa Ala ka ko minɛcogo an b'a dɔn, yaasa an bɛ dume Ala sago ni an yɛrɛ sago kɔnɔ cogo min o bɛ sɔrɔ sira min fɛ an k'o dɔn. O ye jumɛn ye? An ka fɔlɔ an ka laban. Mɔgɔ si tɛ se k'o garanti an ye. Diɲɛ mɔgɔtigiya tɛ se k'o kɛ, diɲɛ teritiyamantigiya tɛ se k'o kɛ, diɲɛ ko foyi tɛ se ka adamaden fɔlɔ k'i laban k'i fɔlɔ ɲɛ k'i laban ɲɛ ni Ala subhanahu wa ta'ala ka kɛ tɛ. Ni Ala subhanahu wa ta'ala ka kɛ tɛ dɛ. O tuma an balima silamɛw, an bi walanda bolila fɛn min kan o de ye an bɛɛ lajɛlen bɛ nata diɲɛ in kɔnɔ yan an laɲiniw sɔrɔli la, lahara an laɲiniw sɔrɔli la, diɲɛ in latigɛ ko ɲuman an laɲiniw sɔrɔli la, diɲɛ in laban ko ɲuman an laɲiniw sɔrɔli la. Nin de ye bɛɛ lajɛlen ka nata ye, wa a bɛ sɔrɔ sira min fɛ Ala y'a sira d'an ma a ka alikuranɛba kɔnɔ dɛ. Restez reconnaissant, restez dans la droite ligne de la reconnaissance en tout lieu,
À tout moment et en toutes circonstances, restez envers votre Créateur reconnaissant. Dieu a promis de rester constant dans sa bienfaisance à l'endroit des reconnaissants. Et pour terminer, un célèbre verset du Coran que Dieu a adressé à son messager Daouda, qui était non seulement messager d'Allah, mais il était roi de son peuple à l'époque de sa prophétie. À l'endroit du prophète Daouda, Dieu a dit ceci: ô Daouda, exprimez, toi et ta famille, votre reconnaissance envers moi, Allah. Et sachez, Daouda et ta famille, sachez que très peu de gens me sont reconnaissants. Sadaqallahu al-azim. Quel verset interpellatif. Verset dans lequel Dieu invite un homme. Cet homme, c'est son messager. Il l'invite à lui être reconnaissant. Et l'invite également à inviter sa famille à être reconnaissante à l'endroit d'Allah. Pour terminer, Dieu leur dit: Daouda et ta famille, sachez une chose, j'attends très peu de mes créatures parmi les reconnaissants. Qu'Allah nous mette parmi les reconnaissants. Les rares reconnaissants, qu'Allah nous inscrive parmi eux. Les rares reconnaissants qui seront au début et à la fin dans la miséricorde d'Allah, qu'Allah nous mette parmi ces reconnaissants. Qu'Allah nous mette sur la voie de la reconnaissance, le chemin de la gratitude, le chemin de l'expression constante de notre gratitude à l'endroit de notre Seigneur. Notre Seigneur qui nous a créés, notre Seigneur qui nous a donné la vie, notre Seigneur qui nous donne notre subsistance dans la vie, notre Seigneur qui nous donne la santé, notre Seigneur qui nous donne la famille, notre Seigneur qui nous donne l'eau, notre Seigneur qui nous donne à manger, notre Seigneur qui nous donne tous les bienfaits de la vie. Nous ne pouvons en contrepartie rien lui donner, si ce n'est de lui rester reconnaissant à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Qu'Allah exauce nos prières, qu'Allah accepte nos demandes, qu'Allah nous accorde une bonne finalité dans cette vie. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.